भाई मैंने आसन देखिए क्या बोला तूने? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देख रे देख देखिबार तो कौन होनी हमरे ये रास्ता में रास्ता काढ़ता है सुनना अगर भक्का पर दे देले एठी सीधा करके हमरे कोई जारी हो আমু ওটা থেকে দেখান্তু ऑलरेडी दिखाला। দেখালা ये पापा से ध्यान एठी एठी मुन्नू मुन्नू ए सुन আমরা পান্ডু যত পান্ডু পান্ডু আসান্দু ভাই আমার কোন দি ভাই আমরা পুরা হেই হয়ে গেলাম ঝাড়া মারা হয়ে গেলাম ড্রেসটা পুরা খোলি যাইলাম তখন তো তাଙ୍କ বডি জিম ভিডিও করবে आपण मानको आमे देखे दम आज कार कार खेल होतलो जगतपुर वर्सेस गावा 11 स्टार क्रिकेट क्लब